अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। 3 अहम अदालती फ़ैसले, उनका मकसद एक और एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा, परवेज़ मुशर्रफ को फांसी और बल्ले की वापसी के साथ ही इमरान खान नियाज़ी को टू थर्ड मेजॉरिटी की ऑफ़र। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं मुज़ाहर अकबर नकवी साहब, जनाब जस्टिस थे। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपके इल्म में होगा कि उनके खिलाफ रेफरेंस था और करप्शन वगैरह का और मिसकंडक्ट वगैरह का रेफरेंस था। तो यकीनी तौर पर ये दफा करने के काबिल नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा भी इस तरह मशक्क़ा खेज़ है कि उसके ऊपर जो है ना वो ईयर जो है ना 2023 लिखा हुआ है, अब 2024 है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये इस तरह के लोग हमारे लिए इंसाफ करते थे। और मुज़ाहर अकबर नकवी साहब को कौन नहीं जानता कि उनका अदालती ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना ये दागदार है। पोलिटिसाइज जज हैं, ट्रकों वाली सरकार के नाम से भी मशहूर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनके जो है ना ये स्पेशली परवेज़ लाई वगैरह के साथ इनके बड़े ताल्लुक़ रहे हैं। और एक और उनकी सबसे बड़ी अहम निस्बत, जिसको मैं अगले पॉइंट के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, कि परवेज़ मुशर्रफ का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील थी। अपील वो थी बुनियादी तौर पर जो स्पेशल अदालत थी, उस अदालत को ख़त्म किया गया। उस ख़त्म करके जब उस अदालत ने, चूँकि वो सेठ वक़ार साहब की जो है ना वो ज़ेरे उनकी सरबराही में वो अदालत थी, तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी वो उस स्पेशल अदालत ने, आइन तोड़ने के जुर्म के अंदर। तो उस अदालत ने जब, क्योंकि दो या मेरे ख्याल तीन रुकनी शायद वो अदालत थी, तो उन्होंने फांसी दी। और उस अदालत को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। ना सिर्फ वो गए, बल्कि इस अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील लेकर गए परवेज़ मुशर्रफ एंड कंपनी। तो बजाय इस चीज़ के कि वो उनकी अपील के ऊपर समात होती, उन्होंने वो अदालत सिरे से ही ख़त्म कर दी। यानी कि अदालत ख़त्म तो उसका फ़ैसला भी ख़त्म। अब उस अदालत के जो हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, सिंगल यानी कि सिंगल बेंच ने वो फ़ैसला किया था अदालत ख़त्म करने का। और वो जो अदालत थी वो जनाब थी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 या 4 जजेस पर मुश्तमल। और वो जनाब मसूफ जिसने ये अदालत ख़त्म की थी वो कोई और नहीं था, वो उस वक़्त के लाहौर हाई कोर्ट के जज मुज़ाहर अकबर नकवी साहब थे। तो जो कि एलिवेट होकर बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी उन्होंने किया, तो वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान खान नियाज़ी को एक बहू बनाने के अंदर भी उनका जो है ना ये बड़ा हाथ था। तो खैर अपील के अंदर थे। अपील के अंदर मुशर्रफ की मुशर्रफ तो खैर इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके जो लवाहकीन थे उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की, किसी ने भी पैरवी नहीं की। और पैरवी नहीं की, अदम पैरवी पैरवी की वजह से ये अपील होगी खारिज। तो और इसका ये मतलब बनता है कि वो जो स्पेशल अदालत थी उसका फैसला जो है ना बरकरार रहा। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी, यानी कि अलामती फांसी होगी, और बाकी क्या होना, क्योंकि वो तो इस दुनिया में रहे नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और उम्मीद है कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये कोई मार्शल लॉ की रुकावट, मार्शल लॉ के नफाज के रास्ते में शायद ये रुकावट बने। मगर ये याद रखें कि ये परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत ख़त्म की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो मियाँ साहब को हमेशा जो है ना ये अदालतों के अंदर रिलीफ मिलता रहा है। ज़ियाउल हक ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की थी। होना ये चाहिए था कि उसको जो है ना ये लामती फांसी दी जाती, ज़ियाउल हक को और उस वक़्त के जजेस को, जिन्होंने उस मार्शल लॉ को एंडोर्स किया 1977 के मार्शल लॉ को, जिसने हमारे मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। और अब मैं आता हूँ वो 3 यानी कि 3 फैसले, अहम फैसले, क्योंकि वही वो भी इसी के साथ आप समझने के लिंक हैं। एक फैसला था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का, और दूसरा फैसला था जनाब ताहियात नहली का, और तीसरा फैसला था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले की वापसी का। तो तीनों ही फैसले हुए। आप ये हैरानगी के आपको ये जानकर ये हैरानगी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात, नून लीग,
اس کو ریلیف ملا، ایک تو یہ ریلیف ملا اس کو یہ بحال ہو گئے جناب جو ہے نا تعزیات نااہلی ختم ہوگی، میاں صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے۔ دوسرا یہ مشرف والا، یہ بھی آپ اسی کھاتے میں سمجھ سکتے ہیں، اسی کھاتے میں لگا سکتے ہیں، آل دو کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ تو اس طرح یہ نہیں، بہرحال ڈائریکٹ فائدہ بھی ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ تو ایک جو ہے نا یہ بلے کی واپسی، بلے کی واپسی کا بھی یقینی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو ہے نا یہ اس کو ملتوی کر دیا گیا الیکشن کے بعد تک۔ اس کے اوپر بھی میں نے اپنے ویلا کے اندر میں نے ذکر کیا، اور اسی کے اندر میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ بلے کا نشان جو ہے نا یہ بحال کر دے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح یہ پرواز لے رہے ہیں، تو اس وقت پولیٹیکل سینیریو کے اوپر ان کی سولو فلائٹ ہے، کوئی ان کا مد مقابل نہیں، پی ٹی آئی کی تو ویسے ہی تنظیم نہیں، نون لیگ بلاول بھٹو کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ پنجاب کو پاکستان پیپل پارٹی ری کلیم کرنے جا رہی ہے، تو جب پنجاب کو ری کلیم کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی، تو ان حالات کے اندر یہ ضروری تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی پنجاب کے اندر کھیلنے کا موقع دیا جاتا، اور پی ٹی آئی تب تک یہ موقع ویل نہیں کر سکتی جب تک ان کے پاس بلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ ایک پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف سازش ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کا ریفرنس اس لیے جو ہے نا وہ خورشید یہ احمد رضا قصوری کی درخواست کے اوپر کہ اگر اس ریفرنس کا کے اوپر یہ فیصلہ آ گیا تو اس کا یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کو الیکشن کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کا فائدہ روکنے کے لیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا ریفرنس کا تو التوا کا شکار ہو گیا۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشرف کا جو اپیل تھی، مشرف کی پھانسی کی سزا ہوئی، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ یقینی طور پر اس کی بینیفیشری نون لیگ ہوگی، نون لیگ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کو یقینی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جہاں پر کل کھڑی تھی آج بھی اسی جگہ پر کھڑی ہے پاکستان پیپل پارٹی کو، اور عوام کے رشتوں کو اسٹیبلش ہونے نہیں دے رہی۔ اس لیے چاہے وہ پرویز مشرف کی فیصلہ ہو اس کی پھانسی کا، اس کی جو بحالی ہوئی ہے پھانسی کی، اس فیصلے کی بحالی ہے، چاہے وہ ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا ہو، چاہے بلے کی واپسی کا ہو، تو بظاہر یہ تینوں فیصلے جو ہے نا یہ مختلف نظر آتے ہیں، مگر ان کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے بڑھتے ہوئے قدم کو، عوامی مقبولیت کو روکنا۔ تو اس عوامی مقبولیت کو روکنے کے لیے یہ تینوں فیصلے یہ کیے گئے، مگر پاکستان کا جو ورکر ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہے، وہ ویجیلنٹ ہے، اس کی نظر ہے حالات کے اوپر، تو حالات کے اوپر مد نظر رکھ کر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت، یہ سازش اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم، اس وقت اے ٹیم کا رول نون لیگ پلے کر رہی ہے، جبکہ اس وقت بی ٹیم جو ہے نا یہ وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا یہ گٹھ جوڑ ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ بلے کی تو واپسی ہو گئی، اس کے اندر یقینی طور پر یہ الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلایا اپنی لیگل ٹیم کا، اور اکبر ایس صاحب بابر صاحب بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جانے کا، تو اس کے اوپر بھی ٹائم بہت کم ہے، تو مگر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جو اکبر ایس بابر یا الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو ہے نا اپنا کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے، کیا وہ اپیل میں جاتی ہے نہیں جاتی، چیلنج کرتی ہے نہیں کرتی، تو یہ بہرحال یہ بھی ایک آدھ دن کے اندر یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ 13 کو تو ویسے ہی نشان وغیرہ الاٹ ہو جانے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کو جو 2/3 میجارٹی کی آفر، تو یہ انکشاف کسی اور نے نہیں کیا، یہ انکشاف کیا ہے جناب عمران خان نیازی کی بہنیں، تینوں ہی سائڈ بائی سائڈ کھڑی تھی عمران خان نیازی سے ملاقات کے بعد، اور یقینی طور پر بولتی وہ علیمہ خانم ہے، جو کہ پپو سلائی مشین والی سے بھی مشہور ہے، جنہوں نے سلائی مشین سے بہت سے ڈالر کمائے ہیں، اور عمران خان نیازی کی کرپشن کے اوپر جو ہے نا وہ بھی باغیدار ہے، وہ بھی اس کے اندر حصے دار ہے۔ تو انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان نیازی کا میں پیغام آپ کو دے رہی ہوں علیمہ خانم، کہ اگست 2022 میں، کیونکہ اس وقت عمران خان نیازی کی گڈی بہت چڑھی ہوئی تھی، جو فیلڈنگ باجوہ صاحب نے یا فیض حمید نے جو سیٹ کی تھی، یا ان سے پہلے ظہیر الاسلام نے یا جناب رحیل شریف وغیرہ نے جو فیلڈنگ سیٹ کی تھی، وہ کام کر رہی تھی، عدالتوں کے اندر ان کو ریلیف مل رہا تھا، تلی کا چھالا انہوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا، بندیال کوٹ تھی، بندیال کوٹ جو ہے نا
इमरान खान न्याजी की बैक के ऊपर खड़ी थी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इमरान खान न्याजी ने इस तरह जनाब, जिस तरह किसी के जो आ जाते हैं, यानी कि तत्ते तवे के ऊपर पाँव आ जाते हैं, तो तत्ते तवे के ऊपर बैठा नहीं जाता, इसी तरह इमरान खान न्याजी भी टिक कर नहीं बैठे। हुकूमत को उन्होंने चलने नहीं दिया, पाकिस्तान को जो है ना अदम इस्तेकाम की तरफ उन्होंने लागू रखा। तो अलीमा खानम साहबा ने फरमाया कि इमरान खान न्याजी चूँकि उस वक्त जो है ना ये फुल स्विंग में थे, तो अदलिया यकीनी तौर पर उनके बैक पर थी, इस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पर थी। तो बाजवा साहब ने जो है ना इमरान खान न्याजी को, शाह महमूद कुरैशी को बुलाकर ये ऑफ़र की कि आप अपना ये जो, क्योंकि उस वक्त इमरान खान न्याजी इलेक्शन जो है ना इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, और साथ साथ जो है ना रजीम चेंज, पता नहीं, बहरहाल उस तरह कहते थे कि ये जो आपकी मूव है ये आप ख़त्म करें, तो हम इलेक्शन करवा कर आपको 2/3 मेजॉरिटी देंगे। यानी कि इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी को बुलाकर बाजवा साहब ने ये ऑफ़र की। ये क्लेम करती हैं जनाब इमरान खान अजीज साहब का हवाला देकर अलीमा खानम साहबा। तो वो कहती हैं कि ना मानने की सूरत में इमरान खान अजीज साहब को धमकी दी गई कि आपको 2/3 की बजाय जो हम दे रहे हैं उसकी बजाय आपको 30 सीटों तक महदूद कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली ये ग्राउंड सेट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन की, क्योंकि ये 2024 का ये जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर पीटीआई, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये 25-30 से यानी कि 25-30 भी ये बहुत ही पीक पर है इनकी, कि अगर ये उससे ज़्यादा सीटों वाली ये जमात है ही नहीं, इसकी गुड्डी चढ़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसके लिए वो ग्राउंड पेव कर रही हैं। यानी कि जो उन्होंने धांधली का शोर शराबा करना है तो ये उसकी ग्राउंड पेव कर रही हैं। और बाकी ये जो लीमा खानम साहबा कह रही हैं उसके अंदर सदाकत इसलिए भी नहीं कि इमरान खान न्याजी का तो ये हमेशा ये स्टैंड रहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात कर लूँगा, मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ मैं बात नहीं करूँगा, सियासतदानों के जो है ना ये साथ में बात नहीं करूँगा। इवन के वो मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी बात करने के लिए तैयार थे, उन्होंने शिकवा भी किया कि मैं तो बात करना चाहता हूँ मगर मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। और बाजवा साहब से जनाब दंदान साहब, आरफ अलवी साहब ने भी 2-3 मुलाकातें भी इनकी करवाई। तो ये किस तरह ये दावा करते हैं, बाजवा साहब ने बल्कि माशाल्लाह की दावत भी ये धमकी भी दी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको बोला था कि आप जाएं, जाकर मार्शल लगा दें, हम भी जाकर अवाम को बताएंगे कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। तो फिर उनके जो है ना ये गुब्बारे से हवा निकली। तो ये इमरान खान न्याजी का ये दावा, इसके अंदर भी कोई सदाकत नज़र नहीं आती, क्योंकि बाजवा साहब उस वक्त तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। तो कि मैं आर्मी चीफ जो है ना बनूं और जो है ना उसके मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। तो बहरहाल ये उनकी सारी जो है ना ये भोंगियाँ उन्होंने मारी हैं। एक और जो है ना उन्होंने छोड़ी है, ट्रक की बत्ती जो है ना उन्होंने वो दी है पीटीआई के वर्कर को, कि इस तरह इमरान खान न्याजी को जो है ना ये ऑफर हुई, मगर इमरान खान न्याजी ने कि हम कोई गुलाम है, हम कोई ये है, हम कोई वो है, ये कहकर उन्होंने उसको जो है ना ये रिफ्यूज़ कर दिया, बाजवा की ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि 2018 में सब जानते हैं कि किस तरह आरडीएस बढ़ाकर इमरान खान न्याजी को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, और इस कौम के साथ जो है ना ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।